साहित्यिक भाषा रे जंगल के वन कहा जाए। हाँ अरे बंद बेले हमार भाषा ती गाधी जैसे ही बंद पे कहे। चहला अलग बन अलग सागर अलग पोखरी अलग चहला के बन बोल बुझे बेड़ी लाजू छे मोके मामा नहीं बोलू ए मैं पर बूटी ने तो हमर मोहालिंग ग्रामर हाँ कन्हाई केतकी जेतकी के हेतकी हां से आज्ञा समस्त को 50-50 टंका प्रदान करे छे। हाँ मोका भी दले आ जा 50 इटा मुई पढु छे पढ़ो श्री हरि 1100 हेंता लिखा दिछि के मैं पर टेणको मुड़ी टेणको मुड़ी ने रे बेड़ी मुई उ क्या ने देखी नहीं पारे हे भीतर आड़े जा हेंता ले अंधार अछि अंधार में पड़ी छे बेला हटा टामड़ी देले मुई केनटा केन अक्षर मुई क्लियर सोरते से खण गुड आगे जा लिखियो छ तुमे होता पड़ू अछु हमें भूल थिले क्षमा करबो आज्ञा राइट ले प्यार करबो ते जोगी छन प्यार करवा लागी नहीं तोरंती गाई को सह षंढ गुणांती हां बाछुरी केमिति जानिबो केउ षंढर ब्रह्म जन्म होइछि ए बुआ कन्हाई बताई कि कन्हाई केतकी हाँ कन्हाई केतकी मोहालिंग जे गाई को सह षंढ गुड़ाउछंती बाछुरी केमिति जानिबो से षंढर ब्रह्म जन्म बेले से बाछुरी केनटा जानबा जे मोर बुआ हाटा तो पशु पक्षी कथा आज्ञा मुई कहू छे खराब नि भाबे कली जुग रे निजर बुआ केनटा निजर माँ छोड़ा दूसरा नहीं कहि पारे हमर बुआ केनटा जे हमर माँ सिना जानबा आमे काहर संगे सहवास करि छे सेटा मोर हमर माँ साक्षात हमर बापा संगे सहवास करिथिले कि कि अन्य आ कार संगे आमे मुई कार किंतु परमर सत्य जुगे सिरजिना हैला समय रे गोटे षंढ थिले निराकार आ गोटे गाय थिले आदि माता बुझि पारुछ से आदि मातांकर गर्भरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जन्म हेले आर गोटे कथा जदी गाय के नाम बेले पृथ्वी सिरजिना हला बेले जते बेले जेन की शिव भगवान तांकर माता को हरण करथिले गाय रूप होइथिले से ब्रह्म के जदी नाम बेले से किछि बाहर बा प्रभु आर से सहस सुंदर कथा बेले इटा टिके नहीं जानी होय नहीं जानी है ने किए भी नहीं जाना नहीं एटा से जीवाणु शुक्राणु से साइंटिस्ट चेक कले से जणा पड़ले जणी पड़ी ननीला शुक्राणु अरे केड़े सुंदर कथा इटा पुराण रे विधान तुम्हें सुनुति बमंजनी ए शुक्राणु ए शुक्राणु सजनी तुम कोन सुकी जाउ छ जे देखो छ ए मा सुगबा जिल बोले कहां जे सुकु छ जनसो सजनी मोर गुमानी इटा रामायण रो कहानी आर केड़े सुंदर कथा पुराण विधान आर केड़े सुंदर कथा पुराण विधान सुनुति बमंजनी ए तुम्हें सुनुति बमंजनी आर सजनी सजनी गुमानी इटा रामायण रो कहानी सजनी सजनी मोरे गुमानी इटा रामायण रो कहानी देखत मुई आइला बेलु देखु छे तुम्हें दुईटा भारी ये हो छगो ए माटा मुई हो छके खाली हमर नंद तर 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 काहे होती से तुम्हें आटा मुई हेसी के कैसे मुड़ी बुचका लागो पिला मोका तो कंता जे तार वोल्टेज घिसते तते लागनी मैं पर पूछी ना तो सुना श्रावण कुमारंकर कथा जेहेतु पड़ी छे हाँ समस्त मन ध्यान दिकर सुन सुनो बोले
ଶ୍ରାବଣଙ୍କର ମା ବାପା କାଇଁ ଯେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧଣୀ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କାଇଁ ଯେ ଗो ସେ କଥା ତମକୁ ବୁଝେଇ କରି କହୁଛେ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର এক ନେଇ দিছি থিবা যখন না দুনি হি গলে ଯେ କାଇଁ କାରଣ ଲାଗି ଆଖିଟା ଦିଶୁଛି କାଇଁ ଜାଣିଛ କାରଣ ଲାଗେ ଆଗ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କାଳର କଥା ଶୁଣ ହନନି ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଜାଣ ହଁ ହଁ ଆଗ ଗୁରୁ ସେବା କରି ଦେଖ ସୁକେ କଟଇ ସେଦିନ ଦିନ আর এথু অন্তে যাহা হেলা ও ননন্দে আর এথু অন্তে যাহা হেলা ও ননন্দে শুনুতি বম জানি তুমি শুনুতি বম জানি আর সজনী সজনী মোর ঘুমানি ইটা সে তো রামায়ণর কাহানি সজনী সজনী মোর ঘুমানি ইটা রামায়ণর কাহানি যাজ্ঞসেনী পুঞ্জি ত্রিশিখা ত্রিশিখা পুঞ্জি কোলেই পুঞ্জি 3 জন 50 টঙ্কা প্রদান করেছেন তার সঙ্গে সঙ্গে পাদুকি পরাভয় রাধা বাইরেকু 50 টঙ্কা প্রদান করেছেন সেই রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কু কোটি পরমায় দেইথান্তু বল আনন্দে কবার ঢুলিয়া রাধা বাইরি বাবুসান ভই RS 50 টঙ্কা আও পরিমিলা ভই RS 30 টঙ্কা তাঙ্কু মধ্যে আমার অনুষ্ঠান তরফরু বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ যে কলা এ ভাই তোমার বাটর চা কুসুম কেনতা গো তোমার বাড়িটা কেনতা লাগছে যে আমার বাটর চা পিব বেলে ঠান্ডা ঠান্ডা মানে এমতি চামচ ডাং গোটে দেশ চা পিবা লাগি এটা আইসক্রিম কহেছন গো ডাং থিলাটা ই যে গিলাস দিতেছ হয় হয় এটা এবে গিলাস পেলা বাহারিছে মই গিলাস দিতেছ যেটা চা দউছত বা বলছ আমি ননিরা তো কাণ হিচি জানিছ পূর্ব জন্মরে শ্রাবণঙ্কর মা বাপা ହଁ গোটে রাজা রানী থিলে হয় গো আউ সেমানে গোটে গুরু করিଥିଲେ ହଁ তাঙ্কর গুরুঙ্কর সেবা মধ্য করুଥିଲେ হয় তো দিনেকর ঘটনা কাণ হেলা କାଣା ହେଲା তাঙ্কর গুরু বুলবা পাই তাঙ্কর ঘরকে আসিছন ହଁ সেই সময় তাঙ্কর গুরুঙ্ক দেহ সারা কুষ্ঠ রোগ হইছে ହେଇছে কুষ্ঠ রোগরে পীড়িত হইছন তো রাজা রানী দেখলে আউ তাঙ্কর গুরুঙ্ক সেবা করবা পাই এন্তা পাদুকা নি করি গঙ্গা জল নি করি তাঙ্কর গুরুঙ্কর পাদকে ধুইমা বলি করে ভাবুছন ହଁ ହଁ গুরু তোমার গোড় টিকে উঠাও যেতেবেলে এন্তা গোড় উঠে দিছন তাঙ্কর গুরু তাঙ্কর কুষ্ঠ রোগ সব ঘা দা হইছে কি তাঙ্কর গুরু যে রাজা রানী চিন্তারে পড়ি গলে আমি গোটে রাজা হই করি ই গোড় কে ধুইমা বলে এতে গন্ধুছে বলে তাঙ্কু কুষ্ঠ রোগ হইতলা দেহ সারা ঘা হইতলা বলে ঘিন কলে খিকালে তো এই কথা কে জানি পাই আঁখি বন্ধ করি করি সে মানে এন্তা ধুই দেলে তো তাঙ্কর গুরু জানি পাইলে মোর শিষ্য হই করি আঁখি বন্ধ করি করি মতে সেবা করুছন মতে ঘৃণা করুছন তুমको অভিশাপ কে দউছেন দুই রাজা রানী আরো জন্মরে তুমি যেটা আঁখি মতে লুম্বি করি তুমি সেবা করিছ আঁখি বন্ধ হই যিবা তুমি অন্ধা অন্ধ জন্ম তারপরে রাজা রানীଙ୍କର গর্ভ যেতেবেলে ভাঙি গলা তাঙ্কর গুরুঙ্কর ফাকে ক্ষমা মাগিলে যদি আমি অন্ধা অন্ধি করে জন্ম হয় বলে আমাকে কিয়ে সাহা হেবা প্রভু প্রভু আমি তো ঋষি মুনি লোক বাড়ি লোক হ্যাঁ তো ডলি সরস্বতী শিবানী ভল হিরো মানে মিলগ আমার এন্তা চিকন চিকন হিরো মানে হিরো নে মিললে বি মোর আন্তি গুন্ডা গোটে মিললে বি ভলে से बालिका मानकर दुख दे सुख प्राप्त हो बड़ आनंद कवा हरि बोला हरि बोल तो सेनु काना है जे କାଣା ହେଇছে गुरुंकर पाखे राजा रानी क्षमा मागे ହଁ हमको सहा हेबा पई
किए थिबा जे आमे अंधा अंधी कर जन्म हाय गो। हम जहाँ भी आज भूल कर देनो हाँ। गोसाई हमको मुक्ति पाठ देखा हाय हाय तो ठीक अछि तुमर गर्भरे गुटे सुंदर पुओटे जन्म हेबा हाँ। आ तार नाम हैला श्रवण कुमार कुमार। सदा सर्वदा पिता मातांक ठारे तार जीवन देई देबा हाँ तो आगो सही समय रे जान हननी त्रेतया जुगरे जान श्रवण कुमार बोली पुत्र होइले देख जन्म जन्म। आर माता पितांकर सेवा करी करी आगो माता पितांकर सेवा करी करी सुखे काटुछंती दिन से तो सुखे काटुछंती दिन सुजन सुजन मोर सुजन सुन इटा पुराण विधान सुजन सुजन मोर सुजन सुन इटा पुराण विधान तो काना ହେଇଛି काना हेछे श्रवण कुमार बोली करी दी आर जन्म रे तांकर पुआ जन्म हेले आ गुरुंकर अभिशाप्य कारण तांकर माता पिता अंध अंधणी हे करी जन्म न हेले हेले हि माता पिता दुख के हि माता पिता ऋण के केबे सुझी पारे नहीं आगो माता पिता ऋण केबे सुझी पारे नहीं अरे तथापि मनीष भूल करुअछि सुन सुन साधु साई अरे माता पिता ऋण केबे सुझी पारे नहीं कालर कथा होबानी जेते बेले समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन अमृत बाहरी थिला से अमृत चारि बुंदा अमृत चारि जागा रे पड़ी थिला किन जागा रे किन जागा रे गुटे हला हरिद्वार गुटे हला प्रयागराज गुटे हला नासिक आ गुटे हला उज्जैन ई चारिटा जागा रे चारि बुंदा अमृत पड़ी थिला बोले कि सेटा हितला चारि धाम तो से चारि धाम के बुलावा पई दिने तांकर पुओ श्रवण कुमार तांकर मां बापा को गुटे एंता भार शिखा भार कले आ बुही बुही जंगल रे जाउछ तीर्थ यात्रा जाउछन चारि धाम करी करी म तुमको मुक्ति यात्रा कले से मने मुक्ति हेबे किंतु चारि धाम कले मध्ये मुक्ति नै न जे जदी मां बापांकर सेवा नै करबा तो सेई सेवा नै करिथिले मध्ये श्रावण कुमार मुक्ति पाइथिते चारि धाम नै करथे काहे कि सब बेले तांकर माता पितांकर सेवा से करथिले बुझी पारुछ तो बुलु बुलु बुरु बुरु अरण्य के पहुंची जाइछन तो से अरण्य केन अरण्य के पहुंची थिले बोली आज्ञा पछि केन अरण्य सेटा हला सरयू अरण्य से अरण्य नाम हला सरयू तो जेते बेले माता पिता को सुस लागला श्रावण कुमार पानी आनबा पई गुटे सरोवर के पहुंची जाय आगो से ही समय रे जानो राजा से ही आगो दशरथ से ही गुण से ही समय रे जानो दशरथ राजा गुण आगो शब्द भेदीश्वर मारी देख तांको करिले तांको मरण आगो शब्द भेदीश्वर मारी देख तांको कले तांको से मरण आर जीवन विपद गीत पदे दुख पदे सुख
कुमार जितेबेले तांकर माँ बापांकर पई पानी आनबा पई जैछन हाँ राजा दशरथ शिकार करबा पई से सरयो अरण्य के जाइछन हाय ग बुझी पारुछ हाँ हाँ तो जितेबेले पानी बुड़ौछन माठिया रे हाय बुड़ाला समय केनता शब्द हेसी हाँ डुबु 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 जो जितेबेले शब्द बाहरुची हाँ हाँ गुटे हरिणटे पानी पी जाइछे बोली के राजा दशरथ मने चिंता कर हाँ हाँ आ तांकर स्वर बाहर कले धनुष स्वर हाय आ से स्वर नाम हैला शब्द भेदी स्वर हाँ हाँ पहले शब्द जेन लोग होतबा से लोग के जीवा हाँ तो जिन लोगे शब्द होतिबा से जगह रे जेके निशानटा बाजी जीवा हाय ग से स्वर नाम हैला शब्द भेदी हाँ स्वर हाँ शब्द भेदी स्वर बाहर कले दशरथ राजा हाँ। आ एंता जेंता मारी देछन हाय श्रवण कुमार श्रवणक कुमारंक तांकर बक्षस्थल रे बाजी बाजी गला तापरे राजा देखले मां बड़ी आश्चर्य हो गले मु तो केभे मोर द्वारा एंता भूल काम नहीं हेबा हाँ हाँ आज एक पुआटा के मु मोर हाथ रे मारी देछे हाय ग मु कीड़े पर भूल काम करिछे हाँ हाँ तापरे श्रवणक कुमार को पचराले हाय तुम्हें किए बाप मुई अजाणत रे तुमको मारी देछे हाँ इने तुमर भूल नहीं ना राजा जहा करंती भगवान ईश्वर जाहा समस्त करंती मंगल प्राणीर पाई मंगल हाय करंती हाय किछि ना किछि मोर त्रुटि रही गला बोली करे आज तुमर हस्त रे मोर मृत्यु ही गला हाँ तो मोर माँ बापा अंध अंधुणी हेछन शोषरे से मने कातर होछन हाय ई ग पानी निकर तमे तांको पियाओ हाँ हाँ तो जेते बेले पानी निकर जैछन श्रवणंकर माँ बापांकर पाखे दशरथ राजा आ कांदी कांदी कर कहले जे मुई तुमर पुआ नहीं से माँ मुई मत तुमर पुआ के मोर सररे मारी देछे अजाणत रे हाँ हाँ क्रोधरे जर जर हो गले श्रवणंकर माँ बापा अभिशाप पे देले हाय आमे जेंता पुआ बिना आज विकल होकर मृत्यु वरण करूछु हाँ हाँ तुई मध्य दिन ना दिन तोर पुआ पई सेंता मृत्यु हेबा हाँ हाँ तो ठीक दशरथ राजा को से अभिशापटा लागि गला हाय जिन दिन रामचंद्र वनवास गले राम 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 बोली कर तांकर पुआ पई तांकर मध्य गरम मृत्यु हे लागो दशरथंकर मृत्यु हे गला बुझी पारुछ हाँ हाँ अरे एही परि जान जान पुराण रहे विधान एही परि जान जान पुराण रहे विधान आगो विधाता लिखन के करिब आन सुन सुन सुजन जीवन विपद वित पदे दुख पदे सुख सुननी हाँ हाँ ननी सुनु छत मन ध्यान दे करी हाँ। अरे बेनी पाद पद्म क्या बात गो माँ ई मोर माता पद्मतिनी रे मोर गेलै रानी हाँ केते पचारु छ जानी जानी ई मोर सुरुबनी केते पचारु छ जानी जानी बेनी पाद पद्मतिनी बेनी पाद पद्मतिनी माता पद्मतिनी रे गेलै रानी केते पचारु छ जानी जानी ए मोर सुंदरी बनी केते पचारु छ जानी जानी माता पद्मतिनी हेला सुन रे न बचैना सुन रे मोर न बचैना আর সে পদ্মে জনম হই মুই এই তিনি রে মোর গেলে কানি কেতে পচারু ছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী বনি কেতে পচারু ছ জানি हाँ हाँ যেতেবেলে মুই জন্ম হেলি हाय गो
ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁଥିଲି। କେନ୍ତା ମୋର ମା ବାପା ମତେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କରି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁଷା ବନାଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ପଦ୍ମବନରେ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ। ଠେଲି ଦେଲେ ଆଗ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲି ହନନି ଦେଖ 16 ଦିନ ସେଠାରେ ଥିଲି ମୁଁ ରହି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ ହଁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫଳରେ ଯାଇକରି ମୁଁ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲ ରହି। ଆଗ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲି ମୁହିଁ ଗো 16 ଦିନ ସେଠାରେ ଦିଲି ମୁଁ ରହି। ଏମାଇ ଧର୍ମ ତେଜ ପାଇ ହେଲି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲି ବୋଲି କରି ସମସ୍ତେ ମତେ ଘୃଣା କଲେ। ହଁ ହଁ ଆଉ ପଦ୍ମବନରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ ହଇ ଗো। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେହତି ପଡ଼ିଗଲା ହଁ, ହଁ। ମୋର ଦେହ ସାରା ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଏ ହେଇଗଲା। ହଏ ଆଗ ହି ଧର୍ମ ତେଜ ପାଇ ହେଲି ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର। ବୃଷଭାନୁକର ପଦ୍ମବନର ଯେ ମତେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲେ ଦିନେ ରାଜା ବୃଷଭାନୁ ପଦ୍ମଫୁଳ ତୋଳିବାକୁ ପଦ୍ମବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପଦ୍ମବନରୁ ମତେ ପାଇକରି ହଁ। ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଲେ ଗো ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମତେ କାନ୍ତି ବୋଲି କରି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ତାପରେ ବୃଷଭାନୁ ଘରେ ମତେ ରାଧିକା ବୋଲି କରି ନାମ ଦେଲେ। আর কে আসি রাধিকা না দেলা কনক মুকুর কান্তি কনক মুকুর কান্তুই নীল দাসী বিধাত্রী কর দূতবত জঙ্গা রে রশ্মি অধিক তেজ হেবারু দুর্বাসা ঋষি নাম দেলে মতে রাধিকা। আগ হিসাব কর হননি তুমি মিশন কর আগ কেতে কন্টা হেলা হে সূর্যনর এ মা 108 বেড়া সে পদ্ম পাকুরা আর সে পদ্মে জন্ম হই মুই হেইতিলি রে মোর গেলেই বনি কেতে পচারু ছ জানি জানি এ মোর সিন্ধরি বনি কেতে পচারু ছ জানি জানি। দ্বাপর যুগরে রাধা পদ্ম ফুলরে অজনী সম্ভিতা জন্ম হইଥିଲେ মই ননীল লেলে লহরি লহরি চালো দেখি জিমা পহরি দেখি যে মা পহরি পহরি হ্যাঁ। যে ধুতি পিন্ধি করি রাম নাম নাম সমস্তে তুণ্ডে উচারি অসতে বুড়া মনে নাচুছন কিন্দিরি কিন্দিরি ননীল তাকরি মই জন্ম হইଥିଲି দ্বাপর যুগ। এ বহু তুমি হেন্তাকার জন্ম হেলে দ্বাপার যুগে হেলে গোটে কথা হো কাঁ? তুমি জন্ম হেবাটা হেলো তুমি যেতেবেলে বড়ি বসল তমকি কেতে বর্ষ কেতে মাস কেতে দিন হতিলা তুমি রজবতী হেলো রজবতী পুষ্পবতী হেলে গো সে পুষ্পবতী হেলা সময় কায়ে বার কায়ে দিন কে নক্ষত্র কেন তিথি কেন গ্রহ কাঁ কথা মনে হেসরে ভাই খাই নক্ষত্র ছাড় কেতে দিন ভিতরে ছিল কেনকে গাধি গল গোর কিসে কাজ নাই গো तुमको का माइजी जन्म करूथिला तुम ई कथा मते कहिया छी। বুঝকা বুঝকা এ মোকে টুকে জমা করুথিলা না মুই নে বল দেলি নে তো অধা ফিটিং হি থিলা না মো সে কথা রে কহি দেব হ নানিলা হ্যাঁ। আগ রাধিকা বইলে ননন্দে শুনো শুনো। মোর রজবতী কথা কহুছি কହୁଛି শুনো। ଶୁଣ। আগ 12 বর্ষ মোর পিতা ঘরে গতিলি লিনি। এমা মাঘ মাসরে গো রজবতী হেনি। হেনি আগ মূলা নক্ষত্র অটে দিন গুরুবার বার মুলা বেরতি হেলো মুই তো রাজা ঘরে জন্ম হইছে বৃষভানু ঘরে থিলি ওই মূলা বের কাঁ করি যাতি মুলা নক্ষত্র কেটা গোটে বল যে 12 বর্ষ পুরলা পরে মুই মাঘ মাসর মূলা নক্ষত্র দিনরে মুই রজবতী হইছি হ্যাঁ হ্যাঁ বৃষভানু ঘরে আগ 12 বর্ষ পিতা ঘরে মু থিলি গো মাঘ মাসরে গো রজবতী হেলি হেনি। আগ মূলা নক্ষত্র অটে দিন গুরুবার বার। মনে পুষ্পবতী হেলি সেই সেই দিন দিন মনে টিকে শ্রোতা কর হো নন্দে মনে টিকে শ্রোতা কর যেতেবেলে মাঘ মাস গুরুবার দিনে মুই পুষ্পবতী হইছি 7 দিন পর্যন্ত মতে গোটে অন্ধার ঘরে রখিଥିଲି হ্যাঁ হ্যাঁ তো যেতেবেলে 7 দিন মতে পুরি গলা হই গো। মুই স্নান করবা পাই সকাল সকাল গোটে নদী কুলকে যাই হ্যাঁ নদী কুলকে গনি বেলে নে সে নদীর না ফের কয়া পিলা খুব
टूट चोरलिया पिला गुटे टूट चोरलिया। नी कोन आगो या कैच कैच मोरला मोके जन्म कला केहनु जे रे बेड़ी 1.5 केजी बेखोजन मोजी खे कर जन्म यदि लाइक खुज खुजिया होती छ नै या अर्जित ला ननिल आग सुचित्रा सखीको संगरे धरि गो मणि भद्रा नदी कूलको गली आग पार पुल फल सेठारे बन्टिन आग सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन सात थर अंगे कलिले पन आजिकाली किनी कली जुगरे सागुन सरफ फेला जे माँ बहन माने मूड छण छ हाँ। द्वापर जुगे काना सागुन सरफ थिला जे मी माखी ना जे तमे जेन कहलो जे मल मूत्र बोलो जे मल बोले हमर ओडिया भाषा ने लेटरिन 20टा साहित्यिक ही गला आर मूत्र बोले पिसाब ई जिनिस के तम मगल में केता टिके अस्कुनिया पासु छेगा बोलु छना पिलार